जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानको पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आमे माने एही वीडियो रे आलोचना करिबा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान रो तृतीय अध्याय जेटा तुमरा यूनिट 3 रहिछि तार कोन सांप्रदायिकतावाद बा कम्युनलिज्म हला। पिला माने एही वीडियो रे आमे देखिबा सांप्रदायिकतावादर अर्थ एवं एहार संज्ञा। सांप्रदायिकतावाद कौन पिला माने जहाँ भी तुम मान को ये देखी एटा सब नोट आगुरी सब नोट करके मु रखी से सब को तुम मान को मु प्रोवाइड करुच्ची। तो देख प्रथम ये तार मीनिंग जो सांप्रदायिकतावादर सांप्रदायिकतावादर अर्थ कौन ना गोटे धर्म रो निज धर्म प्रति अंध अनुगत्य भाव सांप्रदायिकतावादर सृष्टि होइछि हैला। सृष्टि एही विचारधारा स्वार्थ केन्द्रिक अटे। यह एक विश्वास उपरे आधारित होता है एवं दुई संप्रदायर धर्म और विचारधारा को नहीं द्वंद्व और सामाजिक संकट सृष्टि करता है। यार माने पिला माने कौन पिला माने सांप्रदायिकतावाद बा कम्युनलिज्म कहले कौन आमे बुझिबा ना गोटिए धर्मर निज धर्म प्रति अंध आनुगत्य भाव सांप्रदायिकतावादर सृष्टि। ता माने कौन जे गोटिए संप्रदाय गोटिए धर्मर लोक केवल तांकरी धर्म केवल तांकरी संप्रदायर लोकंकु अधिक भल पाइबा एवं तांकरी संप्रदायिक लोकंकु कोन अंध आनुगत्य भाव स्नेह करिया भल पाइबा एवं अन्य जो धर्मर लोक माने रहिले सेमानकु कोन घृणा करिबा। एई सबु कोन व्यक्तिर केन्द्रिक अटे स्वार्थ केन्द्रिक अटे है विचारधारा कौन स्वार्थ केन्द्रिक अटे। यही सब से स्वार्थ पाई से कौन कहते निज लोक मान भल पाती और निज धर्म लोक मान भल पाती अलग धर्म लोक मान घृणा कर। तो यही गोटा को कौन कह जाए जो सांप्रदायिकतावाद बोली कह जाए बुझिपार। तो ये सांप्रदायिकतावाद कौन समाज पाई गोटे संकट सृष्टि करिथाए बुझिपार। समाज पाई गोटे संकट सृष्टि करते फल समाज रे उत्तेजना एवं दंगा इत्यादि सामाजिक विशृंखला सृष्टि करता है। यह द्वारा समाज रे कौन होता है ना उत्तेजना अधिक गंडगोल होता है एवं दंगा आउ सामाजिक विशृंखला देखा देता है बुझिपार। प्रत्येक संप्रदायर विचारधारा नीति आदर्श इत्यादि भिन्न थिबारु यह समस्त नागरिकों द्वारा ग्रहणीय होई न थाए। देख पिला माने सबु धर्मर बा सबु संप्रदायर विचारधारा कोन गोटिए की अरे सबु संप्रदायर विचारधारा गोटिए की जेमती आमे हिंदू संप्रदायर बा हिंदू धर्मर लोक माने आमे कोन आमे प्रभु जगन्नाथ को प्रभु विष्णु को शिव को एमान सब पूजा करजे हैला। किंतु पाकिस्तान रे ना कौन से तो मुस्लिम संप्रदाय लोक से कौन पूजा कर शिव को विष्णु को आंको पूजा कर केवल जड़े से होती आल्ला है। तो से कथा कहूँ ये समस्त विचारधारा एका न थाए कि नीति आदर्श भी एका न थाए है। आमर एना नीति आदर्श जहाँ आम सम्मान जमी जनाऊे जन को अलग देश मानक से सब ना है से जिनटा को ये कौन सांप्रदायिकतावाद बोलिकी कहगला। समस्त नागरिक द्वारा यह ग्रहण हो न थाए फलस्वरूप यह विविधता संप्रदाय मध्य मनांतर और मतांतर होई संघर्ष एवं अविरत उद्वेगर कारण होता है जहा द्वारा गोटे धर्म अन्य धर्म सहित कौन मिसी विचारधारा आंक विचारधारा तांकर नीति आदर्श सम्मान आंक नीति आदर्श सम्मान मिसी न थाए। तो से से कौन परस्पर मध्य गंडगोल सृष्टि होता है कली झगड़ा सृष्टि होता है एवं हिंसात्मक मनोभावर उग्र रूप नहीं थाए। से कौन परस्पर मध्य हिंसा और अस्थिरतार वातावरण सृष्टि होता है शत्रुता सृष्टि करी समाज को विशृंखलित करिबारे सांप्रदायिकतावाद धर्म अटे बोली ग्रहण करा जायथाए। सांप्रदायिकतावादर धर्म पिला माने कौन ना समाज रे विशृंखला सृष्टि करिबा समाज रे कली गंडगोल सृष्टि करवा शत्रुता सृष्टि करवा बुझिपार।
ତାହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ସଂଜ୍ଞା, କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି କହିଲେ ରବର୍ଟ ମେଲାନ ଓ ହାୱାର୍ଡ ୱାଲ୍ଡ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ରବର୍ଟ ମେଲସନ ଓ ହାୱାର୍ଡ ୱେଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଥବା ନିଜତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଦାବି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଅଟେ। ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠି କ'ଣ ଯେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୂଆ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବା ଏକ କ'ଣ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଥବା ନିଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ସମାଜରେ କେମିତି ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଥିରେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବ, ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନରେ ରଖିବ, ତାହା କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯାହାଫଳରେ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଦାବି, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ସିଏ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବାନି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରଭା ଦୀକ୍ଷିତ। ପ୍ରଭା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ସେ ଏଠି ଠିକ୍ କହିଲେ, କାରଣ ରାଜନୈତିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁକି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଅବଦୁଲ ମହମ୍ମଦ। ହେଲା, ଅବଦୁଲ ଅହମଦଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏକ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ରତା, ଉତ୍ତେଜନତା ଓ ଦଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ସେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ କହିଲେ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁଥିରେ ଧାର୍ମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିବିଧତା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିବିଧତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯାହାର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ। ହେଲା, ସବୁ ଧର୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା। ହେଲା, ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କ'ଣ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ଅଟେ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ନେତାଜୀ ସମୂହ ଏବଂ କେତେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସାମୂହିକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଏତେ ବାଟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି, କମେଣ୍ଟ କରି ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଆଜି ମାର୍ଥା ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।